ହେଲେ ଏବେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି। କଣ ଭାବୁଛ ମତେ? 40 ଲକ୍ଷ ଭୂତକୁ ଚଢେଇବା ଲୋକ ମୁଁ ଭୂତ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି। ଭୂତ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ମିଛ କଥା କହୁଛ କହିଲ? ଆଜି ରାତିରୁ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଭୂତ ହେଇକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ପରେଶାନ ରହୁଥିଲି। ଲୋକମାନେ ମୋ ଉପରେ ହସୁଥିଲେ, ମୋତେ ଲୋଲୁ ଲୋଲୁ କହି ଡାକୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଚାଲ ଗୋଟେ କ୍ରିଞ୍ଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବା। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଲାଇଫ ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି 1000 ଚକି ଆଉ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ଲାଇନ ମାରୁଛି। ତମେ ଏତେ ବି ସୁନ୍ଦର ରହିଛ ମୁଁ ତମକୁ ଲାଇନ ମାରିବି। ତମ ପାଇଁ ପଦେ ବୋକି ଚକି नहीं जाई दिए तो देखाई मोते के ते सब सुनी नीलो तुई दिल भीतरे बसानी नहीं जाई दिए तो देखाई देख बुरा गला मन भीतरे मची गयो खरा बला देख
ननी तमे केते धन स्टाइल मारुछ जरा हटके करी मुके तमे सजे करी केते धन स्टाइल मारुछ ननी तमे केते धन स्टाइल मारुछ आखि तो गजब माके देखछि गजब तमे मारे लगे तमे घर करुछ ननी तमे लगे घर करुछ समय को सनमणिया जुड़े दिलो मन के सपन पूरी गुड़िया मन बलिया मस्त पिला दिल के सपने खाने कला नहीं देखा प्रेम लीला मेरा नबी बोली गली दे दिक्कते ना देखले मन नहीं भरे तोर ब्यूटीनेस मते मारी दे रे मुई झुरी मरी कर चेहरा खाली खाली जाए यार मैना ते देखला दी उड़ी गला चना एते सुधी के लू जाए जाना मते पागल करो रसी देलो जानी जानी कोई फंसी देलो खरा दिन मिले चमकी जाऊछ गुरा गुरा मते तमे बजा करुछ हाय भागेरे मते तमे बजा करुछ गजब मागे देखछि मारे तमे मारे लगे तमे घायल करुछ ए ननी तमे दिला के घायल करुछ दिला के घायल करुछ ए ननी तमे दिला के घायल करुछ हे प्रभु गजानन जल्दी आस तुमको आम गणेश पूजा कमिटी अपेक्षा करी हाँ ए वर्ष भलसे करू तुम विसर्जन।